perkara ini kami sudah memohon kepada pihak polis dan juga kepada IGP untuk mengambil tindakan dan juga menjalankan siasatan yang lebih terperinci. Kerana masa dahulu ada juga pembunuhan macam itu di Butterworth, iaitu ahli Dewan Undangan Negeri kepada Lunas, Dr. Joe Fernandez. Kami tidak dapat apa-apa keputusan. Seperti itu juga beberapa pembunuhan telah berlaku di negeri Pulau Pinang. Sekarang ini menjadi satu perkara yang serius. Saya mau juga polis mengambil serius atas perkara ini. Orang membunuh dan lari tidak boleh dapati untuk 5 tahun, 6 tahun. Pada akhirnya tutup kes, itu tidak betul. Saya percaya siapa yang mengaku salah besar seperti ini, mesti dia dapat tindakan mahkamah mesti diambil atas mereka. Saya harap semalam Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri telah telefon kepada saya, minta saya memberi taksiah kepada keluarga Datuk Krishnan Samy, dan beliau juga telah memberitahu pihak polis akan mengambil tindakan tegas untuk mendapat tahu, menyiasat terperincinya untuk menangkap orang yang bertanggungjawab untuk pembunuhan ini. Itu sajalah. Ada tak pernah Datuk Seri sepanjang perbualan dengan Datuk dia ada cakap dia pernah terima? Dia ada bagi tahu ada juga orang ugut sama dia, tetapi dalam arena politik apabila kita jadi ahli politik, ahli telah dipilih, biasanya kita dapat ni semualah. Saya pun dapat juga. Tiap-tiap hari saya dapat 10 orang telefon, 15 orang telefon. Macam-macam dia marah, macam-macam dia cakap. Tapi sekarang ini sudah lebih sikit lah. Sudah lebih, dan orang tulis berkenaan dengan kita. Macam-macam lah dia tulisan itu memberi kebencian atas kita. Walaupun kita tidak salah. Orang-orang dia punya otak sudah rosak. Dia tulis macam-macam. Pada akhirnya rakyat terbenci kepada kita. Dan orang-orang bila dia ingat kita tidak guna lagi, barangkali dia tembak mati pun boleh juga berlaku. Jadi saya percaya kita tak boleh takut orang-orang ugut sama kita. Kalau kita duduk rumah ugut, ambil kira itu, kita duduk dalam rumah, kita tak boleh buat, kita bekerja. Tapi kita kena jagalah. Saya sudah bagi amaran kepada semua kita punya ahli-ahli Dewan Undangan Negeri dan ahli parlimen. Lebih jaga daripada masa dahulu. Pada masa dahulunya kita sasak orang, kita keluar, pergi jumpa orang di rumah dia, di beberapa tempat. Dan saya tiap-tiap minggu saya ada juga jumpa dengan 750 orang, 600 orang pagi-pagi. Kalau dia sampai ke pejabat saya pun boleh tembak saya mati juga. Jadi ini kita kena jaga skill lah. Datuk Seri, do you think that following this incident, security at the MIC building should be beefed up? I am a bit surprised to see that the security of the building was not there yesterday. I don't know why he went out. That has to be investigated. He is supposed to work, supposed to be there, and he is not there. And the meeting was called at 2:30, and then how somebody could get into the lift and do all this and get out just simply like that. If this can happen to Datuk Krishnan Samy, it can happen to everybody in future, because now there is a lot of problem created by people in the Indian community. You see, they instigate, sometimes it can be an instigation also. Instigation. Making people feel that we are not working. Whereas we are working 24 hours, 20 hours, 14 hours, 16 hours. But they make people to feel that we didn't work, we didn't do. Because the accusation has been leveled at us, nothing has been done. But the community knows. But those who benefit out of us keep quiet. They never tell, I benefited. But those who don't benefit,
these people are really useless. I say, if somebody wants to say another man is useless, anybody can accuse another man is useless. See, So usually security guards will always be there lah. Usually. I have to ask the Jogo chairman to put new security guard now. New security guard for the building. And then also not to just allow everybody inside the building next time. We must have a registered system. Anybody comes in, we know whether they have something to do with the office. Then only we let them in. I think that will be the better situation now. Bagaimana dengan CCTV Pak Datuk Seri? CCTV bukannya dia kerja 24 jam. Kalau kita ada CCTV pun, orang boleh kasih rosak CCTV, boleh juga. Pasal ini, kelakuan ini kita tak boleh ambil beberapa tindakan, tapi kita kena siasat sebetulnya apakah tindakan sesuai, selepas itu juga kita ambil. Adakah ini bermakna sebalik pengawal keselamatan? Kami percaya kita akan mengambil tindakan untuk memperkuatkan lagi kejagaan bangunan-bangunan itu dengan pihak-pihak yang lebih baiklah. Bukannya kita cari orang jaga orang tua saja, dia duduk-duduk, dia tak kerja lagi. Macam itu semua. Sekarang ada juga mana-mana kita minta syarikat security, kita hantar jaga, dia hantar orang yang sudah bersara punya orang, bukannya aktif punya orang. Ini semua berlaku. Ini kita mau ambil dalam perhatian.